5 inch sponge. Oh, grabe laki oh. Saan pa yung mga taga-logistics oh? Ay. Oh. Ay. Oh, yeah, oh. Sama yung mga yan oh, master namin oh. Oh, grabe oh. Asus. Ano, kanis. Ay, haba niya no. Oh, yan oh. Taas. Doon. Busan, madaling araw po. Doon. Yan, puro BTG lang dyan. Sabi sila yan, hanggang doon sa dulo. Yan oh. Busan, yan. Pintuan. Easy. Pinalabas yung bola oh. Tapos na pagtabakan oh. Ayan oh. Para matanggal yung mga kuwan, mga latik-latik. Likido. Mga likido, maalis. Ayan mga birada sa mga master guys. Tapos lalagyan namin ulit yun doon oh. Tubig na yan guys oh. Unang tubig yan oh. Lalagyan na namin tong bulang kristal dyan oh. Ayan oh. Ah, grabe. Tumatalabsit. Ay, master namin, oh. Grabe yung safety ng mga ano yan kayo. Yung trigger. Safety yan, oh. Walang ka-uga-uga yan oh. Dapat yung trigger, naka-safety yan oh. Safety yan guys oh. Safety yan, safety. Trigger. Ilining na yung ilining. Safety yung mga trigger na guys oh. Ayan o, ayan nyo oh. Pero safety yung mga trabaho nyo guys. Tapos ang trabaho mahabang din